nastami muhadarah Syekh Syekhina Abi Zubair Muhammad Al-Ghaithi tahta unwan amradil qulub wa shifaiha wa satutarjam al-muhadarah ila lughatil Indonesia walladhi yutarjim insyaallah Al-Ustaz Muhammad Faruqi. Nah, ikhwas sekalian, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Syekh Abu Zubair Muhammad Al-Ghaithi berkenaan dengan penyakit hati dan obatnya, dan insya Allah akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Muhammad Faruqi. Mungkin kita nunggu. Sepertinya Syekh Muhammad Al-Ghaithi sudah hadir, dan saya coba sapa beliau, kemudian saya coba sapa mutarjimnya Ustaz Muhammad Faruqi. Ustaz Faruqi. Assalamualaikum Ustaz Faruqi. Masya Allah. Assalamualaikum ya Syekhana. Kaifa haluk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyak wa bayyak. Hayyak Allah Ustaz. Allah yuhayyik. Masya Allah. Alhamdulillah. As'adallahu masya'ikum. Selamat malam. Masya Allah. Liqa'ikum fi hadhihi lailah. Masya Allah. Alhamdulillah. As-sa'ada fi wajhika ba'inatun. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nahnu natasyarraf bi liqa'ikum fi hadhihi lailah walau abr online. Wa insyaallah nantadir lahdah. Lakin ya Syekh, qabla bidayah al-muhadarah mungkin nasta'dinukum li nulki ba'dal kalimat haula al-jami'ah thumma ba'da dzalika hawalai mungkin daqiqatain thumma ba'da dzalika nufawwid ilaikum li ilqa al-muhadarah wa satatarjam wa satarjim muhadarataka ini Al-Ustaz Muhammad Faruqi. Lahdo ya Syekh, mungkin ana uqaddim mungkin kalimat, ba'dal kalimat. Naam. Masya Allah, barakallahu fiik ya Syekh. Naam. Masya Allah. Alhamdulillah bersama kita sudah ada Syekh Muhammad Abu Zubair Al-Ghaithi, ya. Beliau berasal dari Yaman, ya, dan sudah mukim di Indonesia, tepatnya di Bogor. Ya, tepatnya di Bogor. Dan sebelum Ustaz Faruqi ada, Ustaz Faruqi. Mungkin ana attasil bi Ustaz Faruqi hatta yandom fi hada al-grup mubasyarah. Ustaz Faruqi. Sebelum kita mulai muhadarah, mungkin saya coba sampaikan tentang kampus. Alhamdulillah, kampus kita Darul Quran was Sunnah setiap bulan mengadakan kajian bersama masyayikh, ya. Insyaallah dengan materi tematik, ya. Terkadang materi akidah, terkadang materi fikih, terkadang materi aktual, dan materi-materi yang dibutuhkan oleh umat. Kemudian insyaallah ini rutin, ya, setiap bulan diadakan oleh kampus Islam Darul Quran was Sunnah, yang banyak manfaatnya, menambah ilmu sekaligus mendorong melatih kita untuk memahami bahasa Arab juga. Dan insyaallah bulan Oktober besok tanggal 1 akan dibuka kampus Islam ini, yakni angkatan ke-7. Ya, angkatan ke-7 akan dibuka. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum bergabung di kampus Islam Darul Quran was Sunnah, insyaallah bisa bergabung. Ini dengan kuliah yang sangat fleksibel sekali waktunya.
setiap hari Sabtu saja dari jam 8 sampai jam setengah 3 dengan 3 mata kuliah. Dengan 3 mata kuliah setiap hari Sabtu kelas karyawan, sehingga tidak mengganggu aktivitas antum belajar bekerja, yang ngajar, yang kerja masih bisa. Karena setiap hari Sabtu saja ditambah dengan kuliah tambahan sebulan sekali bersama masyayikh. Ini kemudian bisa diikuti secara offline atau online. Offline datang langsung ke kampus Islam Darul Quran wal Sunnah, tepatnya di Bekasi, di Jati Asih, di Jati Makmur. Dan kalau mau online pun bisa. Ya, nanti akan diberikan linknya. Jadi bisa mengikuti secara online dan offline. Yang jauh pun bisa mengikuti. Alhamdulillah, bersama kita sudah hadir Ustadz Muhammad Faruqi. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, sepertinya saya nggak berpanjang kalam karena sudah ada Ustadz Muhammad Faruqi, dan alhamdulillah Syekhuna yakni Syekh Muhammad Abu Zubair Al-Ghaiti juga sudah hadir. Seperti tidak panjang kalam, mungkin saya langsung serahkan kepada Ustadz Faruqi untuk memberikan mukaddimah dan langsung nanti menghubungkan ke Syekh. Silakan Ustadz. Baik, syukran. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fiik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fih. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dan mengikuti kajian bersama Syekh, ya, di mana pada kesempatan kali ini ya kita akan mendengarkan beberapa petuah dan juga beberapa nasihat yang insya Allah akan disampaikan. Fadilatul Syekhana, ahlan wa sahlan bikum wa marhaban ya بوجيكم في هذا البرنامج ونؤتي ونفتح يعني المجال لكم بإلقاء المحاضرة. تفضل شيخنا، بارك الله فيكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأشكركم على الاستضافة. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين وخالق الخلق أجمعين، الإله الحق المبين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ الخلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، وخليل رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفضل. طيب، الشيخ فضيلة الشيخ حفظه Allah Ta'ala di awal pada kesempatan kali ini membuka kajian ini ya dengan tentunya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, qayyumus samawati wal ardh, ya, zat yang telah mengatur ya berjalannya langit dan bumi ini, wa khaliqul khalqi ajma'in, dan mencipta segala sesuatu, ilahul haqqul mubin, ya, Allah adalah ilah atas segala dan menciptakan manusia dari tanah. Betul syukur. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله.
واستشعروا رقابة الله تعالى لكم وعلمه المحيط بكم وأنه لا تخفى عليه منكم خافية، فإن ذلك هو واعظ الله في قلب المؤمن ورقيبه، يرغبه في الصالحات ويحببه في الطاعات ويزجره عن السيئات ويملأ قلبه بالخشية والإنابة والإخبات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Selanjutnya, Syekh membuka inti dari hadar kali ini dengan wasiat takwa, di mana Syekh mengatakan bahwa takwa itu kelak, ya, dia yang akan membuat kita akan semakin terus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Istasyir bi raqabatillah, ya, dengan cara kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ilmunya Allah muhitun bikum, ya, ilmu Allah itu selalu meliputi atas segala sesuatu yang kita lakukan, ya. Makanya dikatakan la takhfa minhum khafiyah, tidak ada yang tidak Allah ketahui dari segala sesuatu yang kita telah sembunyikan. Karena hal demikian itu harus menjadi pembelajaran dan menjadi peringatan di dalam hati kita. Agar kenapa? Agar supaya kita bisa bahagia ketika ibadah. Agar kita bisa cinta dengan setiap ketaatan yang kita lakukan, dan agar kita bisa menjauhi atas segala sesuatu yang Allah larang. Hal demikian haruslah kita isi di dalam hati yang kita sama-sama jaga ini. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, agar usia kita ditutup masih dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah juga berfirman, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ya, ini adalah sesuatu yang dijanjikan bagi siapapun yang menjaga hatinya. Man khasyiyar rahman bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Yaitu mereka yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, dalam kondisi tidak terlihat dari siapapun. Wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang merindukan akan Allah Subhanahu wa taala. حديثنا في هذه الليلة عن القلب. القلب هو محل نظر الله من العبد، فبصلاح القلب تصلح أحوال العبد كلها، وبفساد القلب يفسد حال العبد كله. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبالقلب يعرف العبد ربه، وبه يحبه ويخافه ويرجوه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبالقلب يقطع سفر الآخرة، فإن السفر إلى الله والسير إلى الله تعالى هو سير القلوب لا سير الأقدام والأبدان. تفضل شيخ. Baik. Selanjutnya Syekh, ya, mengatakan kalau kita semua tahu tentang urgensi dari ketakwaan dan أنت قطع الصوت. tes. Baik. Nah, hati itu adalah tempat, ya, di mana yang itu akan menjadi sudut pandang kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kenapa demikian? Karena apabila hati kita telah salah, maka pasti kita akan salah selalu melihat Allah dan melihat segala keputusan ya yang Allah telah tetapkan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Sahihain yang dikatakan oleh Bukhari dan Muslim, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah sungguh di dalam di jasad kita ada sebuah daging. Apabila daging tersebut sehat, maka seluruh anggota badan di tubuhnya akan sehat. Dan itu adalah hati. Dan hati yang sehat, dia pasti akan mengetahui segala bentuk kebaikan yang telah Allah janjikan dan telah Allah berikan kepada hambanya. Dan dia juga akan selalu mencintai Allah, dan dia juga akan selalu takut kepada Allah, dan dia juga akan selalu mengharap ya akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Kelak nanti akan ada hari di mana tidak ada yang bermanfaat kecuali tidak ada yang bermanfaat baik itu harta maupun anaknya kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat. القلب هو محرك الجوارح، والقصد بالجوارح العينان واللسان واليدان والقدمان والبطن والفرج. هذه جوارح تجرح الإيمان إذا فعل الإنسان بهما أو استعملهما في غير رضا الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير هذه القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا باتو شديد قوي لا يضره شيء، سيصير مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا هو قلب المؤمن. قلب المؤمن مثل الصفا، وقلب أسود مرباد مثل ميل المكحلة يشرب كل فتنة. تفضل أستاذ. Ketahuilah para jamaah hadirin bahwa sesungguhnya hati itu adalah pangkal dari seluruh jasad anggota badan kita, oleh karena dikatakan bahwa hati yang menggerakkan seluruh anggota badan kita, baik itu lisan, baik itu telinga, baik itu mata, baik itu tangan, baik itu kaki, ya maupun kemaluan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak ya, fitnah, ujian, cobaan dan cobaan di atas hati kita itu akan selalu ya berjalan atau akan selalu kita terima, layaknya seperti al-hasir ya, tikar atau anyaman, udan semakin hari dianyam, semakin hari ditumpuk diikat dan demi diikat. Maka apa? Maka hati yang dia bisa apa? Yang dia bisa malah mendapatkan hal-hal yang jelek, mau maksiat, ya melakukan apa yang Allah haramkan, maka nukitat fihi nuqtatan sauda, akan ada titik hitam di hatinya. Ya, sebaliknya, wa ayu qalbi ankaraha, dan apabila hati itu menolak setiap maksiat, ajakan, ya syubhat maupun syahwat, maka apa? Justru sebaliknya, di hatinya akan diberikan titik cahaya putih. Ya, hatta tasir al-qalbain, sampai jadi dua jenis hati. Ya, hati yang apa? Hati yang putih dan hati yang putih. Nah, hati yang putih maka akan selalu selamat apapun kondisi yang akan dia hadapi ke depannya. Sebaliknya, hati yang hitam maka akan selalu celaka. Ya, apapun kebaikan yang ada di hadapannya. Ya, maka dikatakan apa? Dia tidak bisa mengenali hal yang baik, dan juga dia tidak bisa mengenali atau mengingkari hal yang mungkar. على ضوء هذا الحديث أن القلوب تصير قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز وعاء الماء. وعاء كوز بمعنى وعاء الماء
مجخيا أي فارغا ليس فيه شيئا، كالكوز مجخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. Selanjutnya, tadi disampaikan dalam hadis tersebut bahwa hati yang dia selalu menerima hal-hal yang mungkar atau melakukan atau tergoda dengan hal yang mungkar, maka dia akan menjadikan kus mujakhir, ya, seperti wadah ya yang kosong, seperti itu, ya, tidak bermanfaat, ya, apapun yang datang kepada dia. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، إن القلوب تقسو فتكون كالحجارة أو أشد قسوة فتبعد عن الله وعن رحمته وعن طاعته، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي الذي لا ينتفع بتذكير ولا يلين بموعظة وبالمقابل فإن بعض القلوب تلين وتخضع وتستكين وتخشع لله، وما قال تعالى الله أحسن الكتاب. تفضل أستاذ ترجم. Baik, selanjutnya, perlu kita ketahui bersama bahwa apabila hati telah hitam, maka hati tersebut akan menjadi hati yang baik. Selanjutnya, selanjutnya hati yang hitam, ya, itu akan menjadi hati yang keras, ya, bahkan lebih keras daripada batu, ya. Dan hati ketika sudah keras, maka tidak akan bermanfaat baginya tadzkir atau peringatan atau nasihat, ya, dan juga tidak akan menjadi kembali lembek dengan sebuah nasihat, seperti itu. Sebaliknya, ya, hati yang tadi terang, penuh dengan cahaya, ya, maka dia akan apa? Maka dia akan selalu lemah lembut dengan kebaikan. Maka dia akan selalu takut kepada Allah. Hati itu menjadi tenang, dan lebih tenang lagi ketika turun kepadanya atau didengarkan kepadanya kebenaran. نعم، واصل. أقرأ. نعم. فإذا صلح قلب المرء استنارت بصيرته وبصره، وطهرت سريرته، وصحت نيته، وامتلأت نفسه بتعظيم الله وهيبته وخوفه وخشيته ورجائه ومحبته، فسبحان الله مقلب القلوب. وإن من مأثور دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وكان من دعائه أيضا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تفضل أستاذ. Nah, selanjutnya adalah apabila hati seseorang, ya, telah menjadi baik, telah sehat, maka maka dia akan menerangi pandangan, dia akan menerangi segala bentuk hal yang ada di depannya, dan juga termasuk tahurat sariratuhu, dan hal-hal yang tidak terlihat di depannya itu akan suci, akan bersih, ya. Wasahat niyatuhu, dan niatnya juga akan benar, ya. Kemudian jiwanya akan penuh dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah,
ya, kemudian juga mengharap kepada Allah, juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, يقول Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kami, Allahumma yusarrifil qulub, sarrif qulubana ala dinik. Wahai Dat yang membolak-balikan hati, ya, tetapkanlah hati kami di atas ketakwaan. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أشرف ما في الإنسان قلبه، وهو العالم بالله. القلب هو الذي يعلم بالله، الساعي إليه والمحب له، وهو محل الإيمان والعرفان، وهو المخاطب، وهو الذي من أجله بعث الله الرسل، وهو المخصوص بأشرف العطايا من الإيمان والعقل. وإنما الجوارح تبعا للقلب، والقلب ملك الجوارح. Selanjutnya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala katakan, ya, hal yang paling berharga dan yang paling mahal di dalam setiap manusia itu ada terletak pada hatinya. Ya, kenapa demikian? Karena hati tersebut adalah hati yang dinilai, ya, apakah dia bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala dan apakah dia bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan apakah dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena hati adalah tempatnya iman dan juga tempatnya sumber pengetahuan kita kepada Allah. Oleh karena itu, فالاهتمام بصلاح القلب أمر غاية بالأهمية والخطورة، إذ أن القلب هو أصل كل صلاح، وما أوتي كثير من الناس إلا من إهمال قلوبهم وعدم الاهتمام بها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم، فيجب على العبد أن يصلح قلبه. تفضل أستاذ. نعم، معذرة شيخ، أنا الشبكة عندي ضعيفة. سمعت شيخ ترجمها نعم، العبارة: الاهتمام بصلاح القلب. بصلاح القلب. نعم، نعم. معذرة الشبكة عندي ضعيفة. حياك، لا بأس لا بأس يا أستاذ، لا بأس، حفظكم الله. Baik. Selanjutnya, oleh karenanya, syariat kita memberikan kita motivasi untuk selalu memperhatikan kesehatan hati kita. Dan ini adalah dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menjaga segala sesuatu syariat kita. Karena itu semua dimulai dari hati. Dan itu asul kulli shalah, dan hati adalah asal atau pangkal dari setiap kebaikan. Dan tidaklah seseorang, kebanyakan manusia, ya, itu banyak melalaikan masalah kesehatan hatinya, ya, akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فبهذا يتبين لنا بأن صلاح القلب في تعاهده وفي إصلاحه وفي النظر إلى ما يداويه ويعالجه لا ما يمرضه. تفضل أستاذ. Selanjutnya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, Ra'aitul dzunub tumitul qulub. Aku melihat setiap dosa-dosa itu pasti akan mematikan hati. Dan juga dosa-dosa tersebut akan mewariskan kehinaan. Ya. Apabila tidak bisa berlepas diri dari dosa-dosa tersebut. Dan beliau juga mengatakan, meninggalkan dosa-dosa adalah kehidupan untuk hati-hati kita. Dan hal tersebut baik untuk jiwa kita untuk selalu mengingkari dosa-dosa tersebut. قال بعض السلف: من صفى أي صفى قلبه،
من صفى أي صفى قلبه من الشوائب من الشرك والبدع والشهوات والمعاصي والذنوب. من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في نهاره أي بالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله أي جاءته الهدايا من الله في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن صدق في ترك الشهوة أذهبها الله من قلبه، فالله أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت من أجله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تفضل أستاذ. Selanjutnya, ulama salaf yang lain juga mengatakan, ya, man sofa suftiyalah, barang siapa yang hatinya bersih, ya, dari segala bentuk tadi, ya, kesyirikan, dengki, penyakit-penyakit hati yang lainnya, bahkan termasuk maksiat dan juga bid'ah, ya, maka sufya, maka Allah akan menjaga selalu hatinya agar selalu bersih. Sebaliknya, waman kaddar, dan barang siapa yang dengan sengaja mengotori hatinya, maka kuddira alaih, maka hatinya akan selalu dikasih keadaan yang kotor. Ya, waman ahsana fi naharihi kufi'a fi lailihi, dan barang siapa yang di waktu siang hari dia selalu menjaga hatinya, maka di malam hari juga Allah akan cukupkan dengan kebaikan. Sama halnya juga seperti waman ahsana fi lailihi, barang siapa yang malam harinya untuk jaga dengan kebaikan, maka di siang harinya Allah juga akan cukupkan dengan kebaikan. Waman shadaqa fi tarki syahwah adhaballahu min qalbi, dan barang siapa yang jujur dalam meninggalkan dosa syahwat kepada Allah, maka Allah akan apa? Allah akan bersihkan syahwat tersebut dari hati. Allahu akbar min an yu'adiba qalban bi syahwatin tarakat lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, ya, yang akan apa? Mengadab sebuah hati dengan cara apa? Bi syahwatin tarakat lahu. Yang kalau dia melakukan dosa, maka syahwatnya akan ditanamkan di hati tersebut. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan seseorang, maka Allah akan angkat syahwat dari hatinya. Oleh karenanya dikatakan waman taqa syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, jujur karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu yang hilang tadi dengan yang lebih baik. Fadhil Syekh. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم، قلب سليم. يأتي هذا العبد إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بقلب سليم. القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة، فسلم من كل آفة تبعده من الله، وسلم من كل شبهة تعارض كلام الله، ومن كل شهوة تعارض أمر الله. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala firman, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak akan bermanfaat bagi siapapun itu harta dan juga keturunannya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syirik, ya, kesyirikan, dan juga rasa dengki, rasa iri, dan juga rasa pelit, termasuk juga rasa sombong, mencintai dunia, mencintai jabatan, maka hati tersebut harus selamat dari hal-hal penyakit-penyakit hati semacam itu, dan juga harus selamat dari setiap syubhat, ya, yang dia dapatkan di khalayak masyarakat, dan juga tentunya dia harus selamat hatinya tidak mencintai syahwat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Afaman syaraha Allah sadrahu Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Ya, tentu adakah orang, ya, yang lebih baik yang Allah telah memberikan hatinya kelapangan, ya, di atas nur, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, fawailun qasiyati qulubuhum. Namun, ya, celakalah bagi mereka hati-hati yang keras, dari zikir kepada Allah. Kenapa? Karena mereka di dalam kesesatan yang nyata. من خلال الآية السابقة يتبين لنا أن القلوب تنقسم وتتعدد وتتنوع، فأنواع القلوب وأقسامها كثيرة، فمنها القلب السليم، وهو القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره وكلامه، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله، فخلصت عبوديته لله تعالى وخلص عمله لله تعالى، فيكون هذا القلب سببا في نجاة صاحبه يوم القيامة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم وأن يعطينا وإياكم وأن يهبنا وإياكم هذا القلب السليم. Selanjutnya, Syekh mengatakan, ketika kita sudah mendengar beberapa ayat yang telah disebutkan sebelumnya, maka kita bisa membagikan atau kita bisa menjelaskan bahwa sesungguhnya hati itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang paling utama adalah al-qalbus salim, hati yang selamat. Hati yang selamat dari apa? Dari setiap syahwat. Ya, di mana ada dorongan untuk melanggar perintah Allah. Dan juga hati yang selamat dari syubhat. Ya, yang di mana dia ada keinginan untuk melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Selamat juga dari apa? Menghukumi orang lain. Ya, maka apabila hati kita sudah fokus, ya, membersihkan dari hal tersebut untuk diri kita, maka apa? Ibadah kita akan ikhlas karena Allah, dan amal kita juga akan ikhlas pada Allah. Dan hati yang demikian adalah hati yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat, di mana Allah firman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari tersebut tidak bermanfaat bagi kita harta dan keturunan kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat. Dan Syekh mendoakan kepada kita semua agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua qalbun salim, hati yang selamat, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. بأنواع القلوب كذلك القلب الميت، أعوذ بالله من هذا القلب، قلب ميت سبحان الله. تجد إنسان حي يمشي في الأرض، يسعى، يذهب، يأتي، لكن قلبه ميت، وهو القلب الذي لا حياة فيه. صحيح الإنسان حي، لكن في داخله عضو ميت وهو دينمو الجسم. قال: وهو القلب الذي لا حياة فيه، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره ولا بما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهوته ولذته، ولو كان فيهما سخط لربه وغضبه، فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه. هذا القلب الميت أعوذ بالله منه، وهو قلب الكافر. Selanjutnya, jenis yang kedua di antara jenis banyak hati, ya, yang kita bisa simpulkan dari ayat-ayat yang sudah kita bahas adalah qalbul mayyit, hati yang sudah tidak punya kehidupan. Ya, di mana hati tersebut tidak ada kehidupan padanya. Dia tidak mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dan dia tidak mencintai Allah dengan sebenarnya. Dia juga tidak ingin mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dia hadapkan? Yang dia hadapkan adalah syahwatnya untuk selalu dilaksanakan. Kemudian yang dihadapkan adalah untuk selalu melanggar perintah Allah, walaupun dia tahu konsekuensinya akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang mayit ini adalah hati yang hawa nafsu al-imamnya. Syahwat adalah yang mengatur segalanya, dan kejahilan dia yang memimpin di depannya. Dan kendaraannya itu adalah
kelalaian atau rasa malas dia. Dan juga Syekh di sini mengatakan, ya, hati yang mayit itu layaknya seperti hati orang yang kafir. Contoh Syekh. Tes. مادتان تمده هذه مرة وهذه مرة، أي إلى الخير أحيانا وأحيانا إلى الشر، وهذا مصداقا لقوله تعالى: وآخرون منهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. تفضل أستاذ. Selanjutnya adalah hati yang sakit. Ya, jenis yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini di antara hati yang tadi, hati yang hidup dan juga hati yang mayit. Ya, kenapa? Karena di dalamnya ada sebuah penyakit seperti itu. Kemudian kadang hati ini juga bisa berubah menjadi hati yang sehat atau hati yang hidup, atau sesekali hati ini juga seperti hati yang mati tadi. Di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah. Di dalamnya terdapat rasa tawakal kepada Allah. Ya, dan juga di dalamnya terdapat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalamnya juga terdapat syubhat dan juga pengaruhnya. Dan juga di dalamnya terdapat syahwat dan juga rasa ingin mengikutinya. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akhar minhum salatu amalan salihan wa akhar sayyi'an. Ada sebagian dari kaum muslimin dia mengakui bahwa dia telah mencampur adukan ya amal yang baik dengan amal yang tidak baik. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقسام القلوب كذلك 4: قلب أجرد، وقلب أغلف، وقلب منكوس. نعم، قلب أجرد، وقلب أغلف، وقلب منكوس. تفضل أستاذ. Nah, selanjutnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hudzaifah bin Yaman, di mana dia punya julukan adalah sahabat yang memegang banyak sekali rahasia-rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa hati ini dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah hati yang ajrat, yang benar-benar mengesahkan atau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian selanjutnya adalah hati aglaf, ya, dan selanjutnya adalah hati yang mankus. أيها الإخوة، إن الشيطان له حظ ونصيب في هذه القلوب، وله مداخل وأبواب إلى هذه القلوب. إن الشيطان يدخل لكل إنسان من أضعف ناحية عنده، لذا ينبغي على المسلم أن يتفطن إلى ذلك ولا يتمادى في أي سلوك سيء أو قول فيه مرضاة للشيطان. فمن الأبواب التي يمتلك بها الشيطان قلب البعض من الناس الغضب. الغضب باب من أبواب الشيطان إلى القلوب، والشهوة كذلك، والحسد، والحرص، والعجلة، والبخل، وسوء الظن بالله، وكذلك سوء الظن بالناس. تفضل يا أستاذ. Selanjutnya, Syekh mengingatkan bahwa perlu kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya syaitan itu selalu berada di pintu-pintu masuk hati kita. Sesungguhnya syaitan itu masuk di dalam hati manusia itu min ad'af nahiyatin indah, dari setiap celah yang memungkinkan bahwa itu adalah titik terlemah seorang manusia. Oleh karena itu,
kita harus lebih cerdas dalam menjaga hati kita supaya tidak disusupi atau tidak dimasuki oleh syaitan. Dan berikut adalah jenis amalan-amalan yang menjadi celah syaitan masuk ke dalam hati kita. Yang pertama ada ghadab, yaitu marah. Yang kedua adalah syahwat. Yang ketiga adalah hasad, ya. Yang keempat adalah al-hirs, ya, di mana kita sangat-sangat antusias, ya, untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian al-ajalah, yaitu tercepat, terburu-buru, seperti itu. Kemudian al-bukhl, pelit, dan selanjutnya adalah su'udzon, ya, berprasangka buruk baik itu kepada keputusan Allah maupun juga kepada manusia. وعلاج ذلك يكون بطريقتين، أي علاج مداخل الشيطان إلى القلوب يكون بطريقتين. الأولى تطهير القلب من هذه الصفات المذمومة التي هي الغضب والشهوة والحسد والحرص والعجلة والبخل وسوء الظن. علاج ذلك يكون بتطهير القلب من هذه الصفات. طهر القلب شوية، يعني نغسل هذا القلب، ليس غسل ماء ولا صابون ولا شامبو، إنما نغسله بالتوحيد، بالقرآن، بالذكر، بالصلاة، بالصيام، بالطاعات، بالصدقات. نعم، تطهير القلب يكون بالأعمال الصالحة. والطريقة الثانية عمارة القلب بتقوى الله، الخوف منه سبحانه وتعالى. وأهم صور التقوى ذكر الله تعالى. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Selanjutnya, Syekh mengatakan bahwa apabila kita ingin mengobati hati yang sudah terlanjur kemasukan oleh penyakit-penyakit yang syaitan masukkan ke dalam hati kita, maka ada dua cara. Yang pertama adalah membersihkan hati kita sebersih-bersihnya dari penyakit tadi, dari penyakit marah, syahwat, hasad, terburu-buru, pelit, dan suudzon baik kepada Allah maupun kepada manusia. Kita bersihkan dengan apa? Dengan cara mengisi waktu kita dengan membaca Al-Quran, zikir, melakukan ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah imaratul qalbi taqwallah. Dengan cara kita selalu menyuburkan hati kita dengan melaksanakan taat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, apabila dia terperdaya sedikit oleh syaitan, maka dia akan selalu ingat. Fa idza hum mubsirun, dan sadar betul bahwa ternyata syaitan telah memainkan hatinya. ولقد وصف الله عز وجل الإنسان، عموم الإنسان، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، وصفه الله عز وجل هذا الإنسان بأنه ظلوم. الإنسان ظلوم لنفسه، ظلوم لربه، ظلوم جهول هلوع خاسر كنود كفار. هلوع، إن الإنسان خلق هلوعا. ظلوم، الإنسان ظالم لنفسه. خاسر، إن الإنسان لفي خسر. كنود، إنه لربه لكنود. كفار، كفار لنعم الله وما أنعم الله عليه. فهذه طبيعة الإنسان كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولا يمكن أن يطهر القلب ما لم تخرج هذه الصفات الخبيثة منه. فمن أراد أن يكون قلبه سليما فليحذر من هذه الصفات، ومن أراد أن يملأ الله قلبه إيمانا وانشراحا وأنسا به فليخرج منه الأمراض التي تحول بينه وبين الله سبحانه وتعالى. Baik, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita banyak sekali penjelasan, ya, bahwa tabiat hati manusia itu banyak sekali hal yang jeleknya. Pertama adalah sifat zalum, ya, selalu
mengarah kepada hal-hal yang zalim. Kemudian jahul, selalu juga mencintai hal-hal yang lebih jahil, tidak ada ilmunya. Kemudian halu, kemudian perasaan yang selalu mengeluh. Kemudian fasir, perasaan ya atau hati yang selalu merasa rugi akan segala sesuatu. Kemudian kanut, juga ada sifat atau ada indikasi untuk selalu membangkang atas setiap perintah Allah. Kemudian kafar, mengkufuri ya atau tidak meyakini apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Maka apabila kita ketahui penyakit-penyakit tersebut ya ada, maka kita harus khawatir karena itulah penyakit atau sifat-sifat di dalam hati yang bisa mencelakakan kita. Dan tidak mungkin kita bersih hati kita dari hal tersebut kecuali kita telah mengetahui penyakit tersebut dan membersihkannya sebersih-bersihnya dari hati kita agar kita bisa apa? Bisa kembali merasakan hati kita yang sehat. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك في وصف هذا الإنسان وهو قد وصفه بأوصاف من كتاب الله سبحانه وتعالى قال في النفس كبر إبليس ما خرج من الجنة إلا بسبب كبره وكبريائه قال كبر إبليس وحسد قابيل لأخيه هابيل وعتو قوم عاد وطغيان قوم ثمود وجرأة النمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وجهل أبي جهل كبر إبليس أخرجه من الجنة وحسد قابيل جعله يقتل أخاه وعتو عاد قوم عتاة جبارين كفرة فجرة وكذلك طغيان ثمود أهلكهم الله بسبب طغيانهم وجرأة النمرود إذ أنه طغى وبغى كذلك واستطالة فرعون حتى ظن أنه الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى وبغي قارون ظن أن هذا المال يستحقه وجهل أبي جهل لعلمه أن محمد حق والرسالة حق مع ذلك جهل الحق وجعل الكفر طريقا له. Selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam hati kita itu banyak ya Allah telah memberikan banyak contoh seperti ya contoh kesombongan yang dilakukan oleh iblis, kemudian contoh hasad yang dilakukan oleh Qabil, kemudian contoh pembangkangan yang dilakukan oleh kaum Ad, kemudian contoh kesombongan yang dilakukan oleh kaum Samud, dan juga contoh keberanian ya atau ketidakpedulian untuk menghukum yang dilakukan oleh Namrud. Kemudian contoh lagi adalah kesombongan, rasa tinggi yang dimiliki oleh Fir'aun, dan selanjutnya adalah kezaliman yang dilakukan oleh Qarun dan juga kejahilan yang dimiliki oleh Abu Jahal. Kalau kita perhatikan itu semua punya imbasnya. Ya, makanya jiwa kita harus berhati-hati. Pertama, kesombongan iblis itu yang mengeluarkan iblis dari surga. Kemudian dan menjadikan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian hasadnya Qabil itu yang menjadikan dia untuk membunuh saudaranya. Kemudian bagaimana pembangkangan kaum Ad, ya itu yang menjadikan sebab Allah membumi hanguskan mereka. Kemudian Tughyan, ya kesombongan Samud itu juga menjadikan bencana musibah yang Allah turunkan kepada mereka. Sama halnya juga seperti Namrud, dan juga rasa sombong yang dimiliki oleh Fir'aun itulah yang menjadikan Fir'aun celaka. Kemudian rasa yang dimiliki oleh Qarun ketika dia merasa bahwa harta ini memang atas kepintaran dia dan atas kekuatan yang dia telah keluarkan sehingga mendapatkan harta yang begitu banyak dan dia tidak perlu bersyukur kepada Allah, dan itu yang mencelakakan dirinya. Dan juga kejahilan Abu Jahal di mana hak berada di dekat dengannya namun dia lebih memilih untuk jahil dari kebenaran yang ada di dekat. أيها الإخوة إن هناك كذلك أمراض خطيرة تمنع القلب من أن يكون سليما وهي خطيرة جدا على القلب. المرض الأول الشرك وهو أن يتعلق القلب بغير الله تعالى حبا
أو رجاء أو خوفا أو توكلا أو خشية أو رهبة أو رغبة. وأعظم طريق للأنس بالله تعالى هو تجريد هذا القلب بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. Selanjutnya, ada juga beberapa jenis dari penyakit-penyakit hati yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah penyakit kesyirikan, di mana kesyirikan ini adalah penyakit yang dia menjadikan hati kita itu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan apa? Dalam urusan kecintaan, dalam urusan mengharap, dalam urusan takut, dalam urusan tawakal, dan juga dalam urusan untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengobatinya? Yaitu dengan cara al-uns billahi ta'ala. Dengan cara kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tajrid, ya, melepaskan segala sesuatu yang dirasa tadi, ya, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? La yarju illallah wa la yakhsha illallah. Jadi kita tidak boleh berharap kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh tawakal kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh minta, berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. المرض الثاني من الأمراض الخطيرة على القلب الكبر، وهو غمط الحق، رد الحق، واحتقار الناس. والكبر هو ذنب إبليس الرجيم. قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال ابن تيمية رحمه الله: التكبر شر من الشرك. الكبر والتكبر شر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله ويعبد معه غيره. ولذا جعل الله النار دار المتكبرين. قال تعالى: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Penyakit selanjutnya itu adalah rasa sombong, di mana rasa sombong ini didefinisikan di dalam syariat Islam menjadi apa? Raddul haq, ya, yaitu menolak kebenaran, ihtiqarun nas, dan juga meremehkan manusia. Dan rasa sombong ini, ya, adalah awal mulanya syaitan itu dikutuk, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Para malaikat, ya, itu semuanya sujud kepada Nabi Adam, illa iblis istakbar, kecuali iblis karena dia sombong, wa kana minal kafirin, dan itu menjadikan dia di dalam golongan orang kafir. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa takabur, yang namanya sombong, itu merupakan bagian dari kesyirikan, ya, karena sesungguhnya orang yang sombong dia enggan untuk beribadah kepada Allah, sama seperti musyrik yang dia beribadah maunya beribadah ada juga selain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan, ya, terkait dengan ancaman orang yang sombong, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah ke dalam pintu-pintu neraka jahanam selama-lamanya, karena tempat tersebut adalah tempat kembalinya orang yang sombong. المرض الثالث مرض الشبهات والشهوات. مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات. الزنا ومحبة الفواحش والمعاصي والذنوب وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. ومعنى يطمع الذي في قلبه مرض، ما هو المرض الذي في قلبه؟ إنها شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين الشبهات والشهوات. Selanjutnya, تفضل أستاذ.
penyakit hati yang ketiga itu adalah penyakit hati syubhat dan syahwat. Penyakit yang ketiga adalah penyakit syubhat dan syahwat. As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ya, hati yang sakit itu punya dua. Hati yang sakit maka seyogyanya dia pasti punya dua penyakit di dalam. Oleh karena itu apa? Dia harus mengeluarkan darinya. Apa saja itu hati yang sakit dan dua penyakit yang seyoknya pasti ada dalamnya itu penyakit syubhat dan juga penyakit syahwat. Ya. Nah, di sini dikatakan maka di antara penyakit syubhat atau penyakit syahwat itu adalah zina dan juga menyukai hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larangkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayatma'ul ladzi fi qalbihi maka akan berkumpul berakumulasi segala bentuk syahwat di dalam hatinya yang memang dari awalnya sakit dan tidak ingin disembuhkan. المرض الرابع الحقد، وأرجو في هذا الاختصار الحقد، وهو أن يبغض المسلم أخاه المسلم من أجل شيء دنيوي أو من أجل مشاكل بسيطة، فيبغض المسلم أخاه المسلم، وهذا هو الحقد، وهو مرض خطير على القلب. Selanjutnya adalah penyakit al-hiqd. Al-hiqd itu adalah penyakit di mana hati itu membenci saudaranya semuslim dan juga ingin sekali mencela saudaranya semuslim karena ada sesuatu yang bersifat duniawi di antara keduanya. المرض الخامس من أمراض القلوب الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. الحسد، أعوذ بالله من الحسد، وقد ورد في القرآن التعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. والحاسد هو الذي يرى نعمة في أخيه أو عند غيره ويتمنى هلاكه وزوال النعمة التي عنده، فهذا فيه شر، القلب فيه شر ومرض خطير، لأن الحسد يأكل الإيمان والحسنات في القلب كما تأكل النار الحطب. Selanjutnya adalah penyakit selanjutnya adalah al-hasad, di mana al-hasad adalah keinginan dalam hati untuk hilangnya kenikmatan yang sedang didapatkan oleh saudara seiman. Seperti itu. Dan hasad ini perumpamaannya itu sebagai kayu bakar yang mudah sekali akan merambat kemana-mana apabila kita tidak segera membersihkan hasad ini dari hati kita. والحاسد يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى كأنه يقول لماذا أعطى الله فلان ولم يعطني، وهو يعترض على قضاء الله وقدره. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم صفة الإيمان عن الحاسد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري. تفضل أستاذ. Selanjutnya al-hasad ini merupakan salah satu indikasi bahwa seseorang hamba tidak ridho akan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan juga pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya, sehingga dia merasa bahwa nikmat tersebut haruslah hilang. Nah, inilah merupakan poin yang terpenting agar kita harus bisa selamat dari hasad, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mendorong kita untuk berta'awun dengan hasad di dalam surat Al-Falaq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian cinta untuk diri kalian sendiri. ومن أمراض القلوب كذلك المرض السادس الشح، وهو شدة الحرص على الشيء، شدة الحرص على المال، شدة الحرص على الوظيفة، شدة الحرص على الدنيا بأكملها. قال شدة الحرص على الشيء والمبالغة في طلبه وجشع النفس
عليه، أي طمع النفس عليه، ومنع إنفاقه حتى إذا حصل على هذا المال احتجزه عنده ولم ينفقه في سبيل الله، ولم يعط منه فقيرا ولا مسكينا، ولم يوصل به رحما. والله سبحانه وتعالى قد امتدح من يوق شح نفسه فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Selanjutnya, penyakit yang keenam adalah asyuh. Apa itu asyuh? Asyuh adalah penyakit hati yang bentuknya adalah segala sesuatu yang menggebu-gebu, sangat menggebu-gebu dalam hati kita. Untuk apa? Ya, untuk mendapatkan harta. Ya, kemudian untuk meminta sesuatu dengan tadi ya, di luar batasannya. Seperti itu. Untuk memiliki sesuatu atau menjaga sesuatu atau menahan sesuatu di luar memang dari batasan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah melarang sifat syuh ini, Allah katakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa membentengi dirinya dari sifat syuh, maka mereka adalah orang yang beruntung. ومن الأمراض التي تصيب القلب كذلك، ونسأل الله أن يعافينا وجميع المسلمين منها، وهذه حاصلة عند الجميع: حب الدنيا. حب الدنيا هذا مرض طارئ على القلب يفسده. قال: حب الدنيا بالعمل لأجلها، والفرح والحب والبغض والتعلق من أجلها وبها. وقد تواتر عن السلف أن حب الدنيا رأس الخطايا وأصلها. تفضل أستاذ. Selanjutnya, penyakit yang ketujuh adalah mencintai dunia. Ya, mencintai dunia, ya, cinta kepada dunia yang saat ini kita hidup di atasnya, itu merupakan salah satu penyakit hati yang dengannya kita ingin seluruh amal ibadah kita bahkan itu untuk mendapatkan keuntungan duniawi kita, dan juga seluruh hal yang bisa membahagiakan kita itu hanya yang diukur dengan materi duniawi saja. Maka segala sesuatu yang di hati kita selalu terikat kepada tadi ya, keuntungan duniawi saja, nah ini salah satu indikasi bahwa kita telah hubbud dunya. Seperti itu. Maka dikatakan oleh sebagian ulama salaf bahwa hubbud dunya itu adalah pangkal dari setiap kesalahan-kesalahan untuk akhirat. المرض الثامن من أمراض القلوب حب الرئاسة. حب الرئاسة والتسلط. حب أن يكون هو الرئيس، هو المدير، هو النائب، هو القائد، هو. فهذا كذلك مرض في النفس ومرض في القلب، وهو شهوة خفية. فظاهر العبد وظاهر المرء وظاهر الرجل يكون العفاف والكذا، وباطنه حب الرئاسة وحب العلو والرفعة وطلب المنصب والحرص على هذا المنصب والرئاسة بلا مصلحة دينية. قال سفيان: حب الرئاسة أعجب إلى الرجل من الذهب والفضة. حب الرئاسة كذلك أحب إلى الناس من الذهب والفضة، فالرئاسة سوف تجلب له الذهب والفضة. Selanjutnya, penyakit yang ke-8 adalah mencintai jabatan. Ya, di mana mencintai jabatan ini juga merupakan salah satu penyakit hati yang dengannya apa? Seseorang itu cinta untuk diangkat-angkat, untuk dielu-elukan, untuk selalu dipuji, ya, dan sebaliknya, ya, tidak suka dikritik dan lain hal yang lainnya. Dan ini semua hanya karena masalah duniawi saja. Tidak ada maslahat diniyah di dalamnya. Sufyan rahimahullah mengatakan bahwa hubbur ri'asah itu adalah hal yang paling menakjubkan, ya, apabila kita melihat seseorang, ya, itu dia lebih dia mementingkan tadi ya untuk dipuja-puja jabatannya daripada dia memiliki adab wal fiddah, daripada dia memiliki emas dan perak. Dia lebih mahal bagi dia adalah untuk tinggi di sebuah jabatan. ومن أمراض القلوب كذلك المرض التاسع حب الشهرة
وهو من أعظم آفات زماننا والعياذ بالله، وقد افتتن بسببه الكثيرون بأن يسعى الإنسان لشهرة نفسه، سواء يريد شهرة بعلمه أو بماله أو بجماله أو بما يملك، فهذه شهرة منبوذة وهو مرض متوطن في القلب، وهو من أعظم آفات هذا الزمان. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما صدق الله عبدا أحب الشهرة. وكم من مشهورين اليوم في التيك توك وفي غيرها يحبون الشهرة، وفي الفيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يحبون الشهرة على حساب الدين. تفضل أستاذ. Selanjutnya, penyakit yang ke-9 adalah hubbus syahwat, yaitu cinta akan ketenaran. Dan ini juga merupakan salah satu penyakit yang paling sering atau yang paling besar dihadapi oleh kaum muslimin di zaman sekarang, ya, di mana dengannya kita ketahui bersama ya, lewat sosial media atau lewat mungkin jejaring teman-temannya, ya, bisa saja seseorang itu ingin selalu untuk dikenal, ya, dan ini merupakan hal yang tadi ya perlu kita jauh, karena salaf Ibrahim bin Adham mengatakan, ma sadaqallahu abdun hatta syuhra, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan nilai kejujuran pada seseorang yang dia sebenarnya mencintai ketenaran. ومن أنواع الأمراض التي تطرأ على القلب وقد ذكرها القرآن النفاق. إذا كان عندك مسجل يا شيخ انزل قليلا نختصر شوية هكذا. النفاق وهو من أخطر أمراض القلب، حيث يظهر صاحبه الإيمان ويبطن الكفر، ويريد الله تعالى ويزيد الله تعالى مرض المنافقين مرضا، فقال فزادهم الله مرضا، أي أنهم أمراض فزادهم الله مرضا فوق مرضهم، وهو النفاق والعياذ بالله. Selanjutnya penyakit hati, ya, yang perlu kita bahas adalah penyakit an-nifaq, ya, di mana nifaq ini definisinya adalah kita menampakkan seakan-akan itu kita beriman, mencintai keimanan, mencintai kaum mukminin, namun di dalam lubuk hati kita yang paling dalam kita benci dengan keimanan, kita benci dengan kaum mukminin, dan kita juga benci, ya, untuk mencintai amal ibadah soleh. Nah, ini menjadi hal tadi ya, menambahkan justru hati semakin kasar atau semakin keras seperti itu. ومن أمراض القلوب كذلك القسوة والغلظة، وهي شدة القلب، والرياء وهو أن يعمل الإنسان العمل الصالح ليراه الناس ليرضي الله، والكبر ويتضمن احتقار الآخرين، والحسد والغل، والغفلة عن ذكر الله تعالى، والشهوات والشبهات. ونأتي بعد ذلك إلى علاج هذا إن شاء الله. Dan penyakit-penyakit yang lain yang perlu kita ketahui, ya, dan kita waspadai itu seperti penyakit tadi ya, hati, kemudian penyakit membenci, ya, dan lain hal sebagainya. Itu insya Allah kita akan bahas, ya, pada sesi setelah ini. أما علاج الأمراض، أمراض القلوب، فبالقرآن الكريم، قراءة القرآن وتدبره، ففي آياته الشفاء التام من أمراض القلوب، والتوبة النصوح تطهر القلب وتزيل أدرانه، والإخلاص لله تعالى، أن تكون جميع الأعمال خالصة لله وحده، ومجالسة الصالحين، والبعد عن رفقاء السوء، والإكثار من العبادات كالذكر والصلوات والصيام والصدقات، ومحاسبة النفس ومراقبتها، وكمال محبة الله تعالى. Dan obat untuk penyakit-penyakit hati telah disebutkan ada beberapa cara. Yang pertama dengan membaca Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentadabburinya, kemudian dengan melakukan taubat dan nasuha, kemudian dengan ikhlaskan sebuah amalan, kemudian dengan cara hidup,
yang bersama atau dekat bersama orang yang soleh, kemudian dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah, dan juga dengan muhasabah atau muraqabatullah, dan juga dengan menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin naftah al-majal lil as'ilah ya Syekh wal Ustaz Faruqi Nah, bil as'ilah. karena خلاصة المحاضرة أن علاج القلب من الأمراض المذكورة في قراءة القرآن الكريم والصلاة والصيام وذكر الله وتقوى الله وكذلك الصدقات وكذلك محبة الصالحين ومجالسة الصالحين وحضور حلق الذكر وغيرها من الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فكل عمل يرضي الله وهو شفاء لمرضى أو لمرض القلب. Dan di penghujung kajian kali ini, Syekh mengatakan inti dari setiap mensucikan hati adalah dengan cara tadi membaca Al-Quran, zikir, taubatan nasuh, ikhlas, duduk di halaqah ilmu, ya. Dan itu semua ada salah satu dari banyak ribuan kebaikan atau amal soleh lainnya yang harus kita lakukan agar hati kita penuh dengan kebaikan sehingga menjadi bersih dari segala bentuk penyakit hati. تفضل إذا كان في مشاركات للطلاب أو أسئلة أو كذا فتفضل. Dan kami persilahkan kepada para audiens ini yang ingin bertanya, maka kita persilahkan. Kami persilahkan. Silakan. Tolong. Ada yang ingin bertanya, silakan. Arya Nanda ya, silakan. نعم أستاذ جزاك الله خير أحسن إليكم. عندي سؤال يا شيخ وأستاذ. تفضل. إنما نحن الآن نطلب علم في المعهد دار القرآن والسنة. كيف أن ترتب النية لله أي الإخلاص واستقامة في طلبة العلم؟ أعد السؤال. كيف أن ترتب النية لله أو الإخلاص واستقامة في طلبة العلم في طلب العلم. نعم. تجريد هذا القلب. أولا جزاك الله خير على هذا السؤال. كيف نخلص النية ونستقيم في طلب العلم؟ نعم، بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وتطهير هذا القلب وإزاحة كل ما فيه من شبهات وشهوات وما كان لغير الله، ولنتوجه بطلب العلم من أجل الله، وإنما الأعمال بالنيات وكل أدرى بقلبه، كل أدرى بنيته. أنت تعلم نيتك، لا تقل أن أنت تعلم نيتك. إذا كانت صالحة فهي صالحة لله، وإن كانت فاسدة فأصلحها. فالإنسان يعرف نيته بنفسه، والله مطلع على هذه النية، فليصحح طالب العلم نيته وليكن طلب العلم من أجل الله سبحانه وتعالى. Oh, baik. Jazakum. Tadi ada pertanyaan yang bagaimana kami yang sedang menuntut ilmu di kampus Darul Quran was Sunnah, bagaimana cara kami untuk tadi menjaga keikhlasan dan juga istiqomah dalam belajar. Maka Syekh menjawab dengan 3 hal. Yang pertama tentunya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah selalu menjaga hati kita dari segala bentuk penyakit hati. Dan yang ketiga lagi-lagi adalah kita harus menjaga selalu niat kita. Karena kitalah yang lebih tahu sedang apa kita lakukan, untuk apa, dan niatnya, apa yang kita niatkan dari awal. Baik. نعم.
Ada lagi ingin tanyakan? Fadhal. Abu 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 Rubaiyah. Fadhal. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Ustaz ya. Ustaz, bagaimana mendakwahkan atau menyampaikan nasihat kepada orang yang misalkan selama ini hatinya sepertinya sudah tertutup atau sakit ya. Mereka saudara saya ini sudah nggak sholat gitu, Ustaz. Bagaimana memulainya, Ustaz? Langkah awalnya, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. شيخنا في سؤال تفضل. كيف نوصي لإخواننا الذين تركوا الصلاة؟ كيف نوصيهم؟ ندعو لهم بالهداية ونعاملهم بإحسان وننصحهم ولا نبتعد عنهم أكثر، بل نتقرب منهم ولنتلطف معهم حتى يهديهم الله. كذلك كنا من قبل فهدانا الله سبحانه وتعالى. والإنسان بنصيحته لأخيه يؤجر، فالنصيحة يا أخي قال الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فمن التواصي بالحق أن توصي أخاك بالصلاة وأن تأمره وأن تحثه بلين وإحسان وقولوا للناس حسنا. Jadi jawabannya ketika kita ingin menasehati ya saudara kita yang tadi tidak melaksanakan sholat, ya maka jawabannya dengan mendoakan dan terus berbuat baik kepadanya, mendekatkan diri kita kepada dia ya agar dia tidak lari kepada teman yang lain seperti itu ya, agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah ya memang yang harus kita pegang, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan ke dalam kesabaran. Ada lagi yang tanyakan? أين ذهبتم؟ أيها المشاركون أين ذهبتم من مشاركة؟ Ada lagi bertanya, silakan. لو سمحت يا شيخ ويا أستاذ، تفضل. أريد النصيحة والتحفيز لمن لمن يحفظ القرآن الكريم. من يحفظ القرآن الكريم هذا على نور من ربه. من يحفظ القرآن في صدره فقد احتفظ في صدره بنور، فالقرآن نور ويزيد الوجه نورا ويكون صاحبه على نور من ربه. فنقول لحافظ القرآن ومن يريد أن يحفظ القرآن احفظ كتاب الله يحفظك الله سبحانه وتعالى، فهذا القرآن نورا لك في الدنيا ونورا لك في قبرك ونورا لك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومنزلتك عند الله في الجنة في آخر آية تلوتها أو حفظتها أو قرأتها. فليكثر حافظ القرآن من تلاوته، وليكثر قارئ القرآن من تلاوته وتدبره حتى يأجره الله سبحانه وتعالى ويبعثه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Selanjutnya dari pertanyaan ya, Syekh, bagaimana cara kita agar kita tadi ya selalu istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran ya,
Maka Syekh memberikan tadi kabar gembira selama kita menjaga Al-Quran dalam hati kita, selama kita selalu membaca Al-Quran pada mungkin, maka bergembiralah kita, kan sesungguhnya kita di atas hidayah dan juga cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita istiqomah ya di jalan hal tersebut, ya terus selalu menginjak ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghafal Al-Quran. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Baik, ada lagi tanya teman-teman mahasiswa, siswi atau yang lain? تفضل. من يشارك؟ من يسأل؟ طيب أنا أسأل بعض المشاركين اذكر لي بعض المشاركين 3 من أمراض القلوب. Baik, Syekh ingin bertanya kepada para pendengar di sini, ya coba, adakah yang bisa mengulangi 3 jenis dari penyakit hati? سأجرب يا شيخ. تفضل. النفاق والرياء والسمعة. tambah الشرك. أزيد الشرك. نعم. لاقي. الغفلة والحسد والشهرة والشبهة والشهوة والغل نعم. وحب الرئاسة وحب الدنيا. نعم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله شيخ. حفظك الله. شيخنا عندنا سؤال. تفضل. ما موقفنا كلما يعني تعرض أمراض القلوب وعلاجه، يا ما موقفنا كلما تعرض أمراض القلوب وعلاجه، كلما جئنا بالعلاج هناك الوساوس. جزاكم الله. نعم. جزاك الله خير. العلاج بين يدينا يا أخي. يا أخي الكريم. كلما أتانا الشيطان يوسوس قرأنا له آية فيفر ويهرب. كلما جاء إلينا يوسوس في قلوبنا نتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. الوسواس شيطان. فالإنسان إذا عرف المرض في قلبه فيعالجه بالدواء المناسب. فالشرك علاجه التوحيد، والبدعة علاجها السنة، والشبهة والشهوة علاجها الابتعاد عن هذه المواطن. وكل مرض له دواء يا أخي الكريم، ودواؤنا نحن المسلمين في كتاب الله سبحانه وتعالى وبذكر الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم العلاج. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم أخي الحبيب. Selanjutnya pertanyaan dari Al-Qazi, ya bagaimana sikap kita apabila kita berhadapan dengan penyakit hati dan juga cara penyembuhannya, ya pengobatannya. Karena apa? Karena setiap kita ingin menyembuhkan penyakit hati tersebut, selalu saja ada waswas atau waswas dari syaitan. Maka Syekh mengatakan, kalau memang selalu ada waswas atau waswas dari syaitan, maka setiap itu juga kita harus ta'awudz sama, ya minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung dari bisikan syaitan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa setiap penyakit hati itu masing-masing punya caranya sendiri untuk
mengobatinya. Seperti syirik, maka obatnya adalah tauhid. Kemudian bid'ah, obatnya adalah melakukan sunnah, ya. Kemudian penyakit syubhat dan syahwat, diobatinya adalah untuk menjauhi dari tadi hal-hal yang dapat mengundang ke arah syubhat dan syahwat tersebut. Untuk ada yang tanyakan? تفضل. هل من مشارك سؤال آخر؟ يا شباب ما شاء الله 101 مشارك ما شاء الله. نريد 5 6 يشاركون في الأسئلة. جزاكم الله خيرا يا شيخ. في أي معهد الآن؟ تفضل. أنا أدرس الآن في معهد الهدى الإسلامي. أين السؤال؟ أين السؤال حفظكم الله؟ أنا أريد أن أسأل يا شيخ. تفضل يا حبيب، ما اسمك؟ اسمي ديان. ديان، يلا يا ديان اسأل. طيب أحسن، بارك الله، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وإياكم يا أخي. طيب لي سؤال يا شيخ، تفضل. ما الفرق بين مرض الشبهة ومرض الشهوة في القلب، وما أثر كل منهما على سلوك الإنسان وعلاقته بالله ربنا تبارك وتعالى؟ بالنسبة لما سألت، فمرض الشبهة ومرض الشهوة يختلفان. قلنا مرض الشهوات تتعلق في الأمور الدنيوية، تتعلق بملاذ بالأشياء التي يكون فيها لذة في النفس، كالزنا أعوذ بالله، هذا من الشهوات، الزنا أو هذه من الشهوات. وأما الشبهات فالشرك والنفاق وغيره من الأشياء، والإلحاد وإنكار الله سبحانه وتعالى، وإنكار وجود الله، وإنكار الدار الآخرة، وإنكار القبر وعذاب القبر، فهذه من الشبهات. كالذي يدعي الآن في شبهة في رأسه يقول لماذا الله لا ينصر إخواننا في غزة؟ أين الله؟ فنقول له الله موجود، لكن الله يبتلي من عباده من يشاء. فهذا الذي يقول هذا الكلام في قلبه شبهة، أو في قلبه شبهة، والشبهة تعالج بمعرفة الحق، والشبهات تعالج بالابتعاد عن مواطن الشهوة والتفكير بالشهوة. فالفرق بينهما أن تلك تتعلق بالعقائد، الشبهات تتعلق بالعقائد، والشبهات تتعلق بملاذ النفس والهوى. شكرا يا شيخ، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. المهم أن الشبهات تتعلق بالعقائد، كالذي ينكر الله سبحانه وتعالى وينكر الجنة ويقول أين الجنة وأين النار، فنحن نؤمن بهذا كله، لكن في قلبه شبهة. فكيف نعالج هذه الشبهة؟ بالقرآن الكريم. فإذا لم يتعظ بالقرآن الكريم نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم به. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك يا أخي الكريم. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أنا مصطفين الأخيار. حياك الله يا مصطفين الأخيار. حياك الله يا شيخ. اللهم احشرنا مع المصطفين الأخيار. آمين آمين اللهم. تفضل. أنا أحد المدارس، أحد المدرسين في نعم. أحد
مدارس الابتدائية يا شيخ. عندنا مسألة يعني تفضل. مسألة في الإجازة. قد مثلا إجازة يوم يعني إجازة في التاريخ يوم الكفر كفار، لكن بعدين يقولون لا يجوز إجازة في هذه التاريخ لأننا منهجا يعني منهج السلف لا يوافق عن ذلك، لكن في جمهور إندونيسيا يقولون هذه إجازة. كيف ذلك يا شيخ؟ والله بالنسبة للأعياد هذه أو المناسبات التي تسمى هي ما أنزل الله بها من سلطان، لكن هي قوانين يا أخي، ونحن في دولة، والدولة إذا أمرت بشيء ليس فيه معصية الله سبحانه وتعالى، كعطلة يقول مثلا تعطل المدارس وكذا وكذا في هذا اليوم، وهذا ليس يوم للمسلمين، إنما هو يوم للنصارى أو للبوذيين أو لغيرهم. فإذا قالت الدولة عطلة رسمية خلاص عطلة رسمية، لأن الدولة أمرت بذلك. أنا لست بوذيا ولست نصرانيا حتى أحتفل بهذا اليوم، لكني أستريح في هذا اليوم عن العمل، ولا أوافق أصحاب هذا العيد أو هذه المناسبة، أي أني لست نصرانيا ولا بوذيا. نعم، فعيدنا فالإسلام فيه عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، فغيره من الأعياد والمناسبات إنما ترجع إلى القوانين والأعراف والعادات كذلك. بارك الله فيك. فأنا لا أفتيك في هذا، لا أفتي في شيء، فالدولة هي التي تقر هذا من عدمه. فإذا كانت الدولة تريد عيد أو مناسبة فيها عطلة فلدينا ولي أمر نقول سمعنا وأطعنا، لكن في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، واضح جدا شيخ. جزاكم حياك خيرا الله. على هذا. نعم. بقي شيء. أين صاحب سؤال الشبهات والشهوات؟ أنا حاضر يا شيخ. الشبهة يا أخي هي كل أمر كل أمر مشكوك فيه لا يتضح حكمه من الحلال والحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحمى. الشبهات كل أمر مشكوك فيه لا يتضح حكمه. فهمت يا أخي الكريم؟ إن شاء الله شيخ فهمت. الله يبارك لي فيك. سؤال شيخ، لي سؤال. تفضل. سأسأل مرة أخرى. طيب، تفضل. كيف يؤدي الحسد إلى فساد القلب؟ وما الوسائل الشرعية التي تعين المسلم على تطهير قلب منه؟ وما الوسائل؟ خلاص. الصوت يتكرر. الحسد صفة إبليسية، وهي كذلك من صفة اليهود، وهي كذلك صفة قبيحة، لأن فيها اعتراض على قضاء الله وقدره، وهي اعتراض على عطاء الله العظيم. وكذلك الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، كأن الحاسد يقول لو أن الله رزقني وما رزق هذا،
فأما العلاج منها انظر إلى ما أعطاك الله ولا تنظر إلى ما عند الناس، فإن ما عندك أكثر مما عند الناس. فقد يعطيك الله العلم والقرآن ويعطي غيرك المال والجاه، فأنت للقرآن والعلم والحديث أغنى من صاحب المال. فالمال يذهب والقرآن يبقى في القلب، والمال يموت صاحبه ويورث هذا المال أهله، والقرآن يتبع صاحبه إلى الجنة. فهمتني يا أخي؟ فهمت يا شيخ، فهمت. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ممكن نكتفي إلى هنا يا شيخ. أعد ماذا؟ ممكن نكتفي إلى هنا أو الصوت يتكرر ولا يتواصل الحديث معنا؟ نختم مجلسنا هذا بدعاء اختتام المجلس. سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا أنت ونتوب إليك. جزاكم الله وأشكر الأستاذ القدير مروان حكيم، وأشكر كذلك الأستاذ الحبيب والقدير محمد مدوحي المحاضرة، وأشكر الحضور كلهم من الإخوة والأخوات والمستمعين والمستمعات. طيب الله أوقاتكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بما قلنا وسمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وإياكم.